Quel serait un exercice ou une pratique simple pour arriver le plus rapidement possible à la maîtrise de la pensée? Какая практика позволяет наиболее быстро достичь владения мышлением? Il faut que je dise ce que je pense là. Мне нужно сказать то, что я думаю. C'est le genre de question idiote, quoi. Идиотский вопрос. Ça ne fonctionne pas comme ça. Так не работает. C'est pas simple. Это не просто. La pensée qui tourne toute la journée dans votre tête. Мысли, которые весь день крутятся в вашей голове. Vous vivez avec ça depuis que vous êtes né pratiquement. Вы живете с этим с тех пор, как родились практически. Donc c'est un processus extrêmement puissant. То есть это крайне мощный процесс. Extrêmement mécanique et très puissant. Крайне механистичный и очень мощный. Donc il n'y a qu'un chemin И только один путь, plus intelligent que cette pensée-là, более разумный, чем это мышление, qui petit à petit permet de s'en libérer который постепенно позволяет высвободиться от et него. donc de maîtriser cette pensée. То есть владеть этим мышлением. Et en même temps, И вместе с тем, cette pensée qui tourne constamment это мышление, которое постоянно вращается, utilise une grande partie de votre énergie. использует большую часть вашей энергии. Donc il faut arriver à trouver de l'énergie ailleurs. Значит, нужно прийти к тому, чтобы Il faut entrer en contact avec d'autres sources d'énergie. найти энергию в других местах и войти в контакт с другими источниками энергии. Et tout ça est un chemin progressif. И все это является постепенным путем. Donc c'est pas rapide. То есть это не быстро. Mais si vous appliquez Но если вы применяете certaines de nos méthodes некоторые наши методы, de méditation, медитация, et surtout, и особенно, si vous devenez quelqu'un de plus conscient если вы становитесь более осознанными de cette mécanique de la pensée, об этой механистичности мышления, petit à petit, vous allez arriver à la maîtriser. то постепенно вы придете к тому, что сможете этим владеть. Ce qui signifie que la base de tout Это означает, что основа всего est votre capacité à remarquer que vous êtes constamment en train de penser. является ваша способность замечать, что вы постоянно в процессе мысления. Si vous êtes complètement mécanique et endormi à ça, Если вы полностью к этому спите и vous n'arriverez jamais à rien механистично, maîtriser. вам никогда не удастся этим владеть. Donc la base, c'est То есть основа l'observation de ces pensées. наблюдения этих мыслей, своих мыслей. Et même si on n'arrive pas à observer longtemps ces pensées, Даже если нам не удается их наблюдать долго, c'est de remarquer que ce processus est constamment à l'œuvre. надо замечать, что этот процесс постоянно действует. Pour commencer, ça suffit déjà. Для начала это уже достаточно. Et ensuite, il faut apprendre à maîtriser des choses plus faciles à maîtriser. И затем нужно научиться владеть теми вещами, которыми легче всего владеть. Si vous voulez, Если хотите, l'important, c'est de mettre en œuvre en vous важно начать запустить в себе un processus de maîtrise facile, lui. процесс легкого владения. Oui, je vous donne quelques exemples Дайте примеры. de choses faciles à faire. То, что легко делать, Plus facile à faire que de maîtriser ses pensées. намного легче, чем владеть своими мыслями. Maîtrisez vos attitudes extérieures. Владейте своим внешним поведением. Maîtrisez votre façon Владейте тем, de bouger, как вы двигаетесь, de marcher, как вы ходите, de rencontrer les gens, как вы встречаетесь с людьми, de regarder les gens. как вы смотрите на людей. Tout ce qui est attitude extérieure. То есть все ваше внешнее поведение. Observez-les Наблюдайте его. et si elles vous plaisent, Если вам оно нравится, continuez consciemment de cette façon. продолжайте осознанно таким образом. Vous voyez, vous êtes passé de la mécanique И видите, вы перешли от механики de vos comportements своего поведения à l'observation de vos к comportements наблюдению своего et поведения à la décision libre, и к свободному à un решению, début de liberté. к началу свободы. Est-ce que vous allez continuer de cette façon Продолжите ли вы таким ou образом? est-ce que vous allez améliorer ça? Или вы будете это улучшать? Si à l'extérieur vous marchez comme un cheval, Если внешне вы ходите как хромая лошадь, vous sautez comme un kangourou, или прыгаете как кенгуру, qu'est-ce qu'il y a encore comme animaux? какие там еще зверушки есть, Que vous rampez comme un serpent или как змея ползете, ou que vous marchez comme une danseuse, или как танцовщица ходите, remarquez-le замечайте это et essayez de devenir. и старайтесь становиться. Ça va être difficile de devenir plus naturel, hein? Это будет трудно стать более естественными, Mais essayez de devenir plus humain, но старайтесь становиться более человечными, de vous dégager
освободиться. Ça va être une catastrophe, ça, maintenant. Так, сейчас это вообще катастрофа. De vous dégager de l'animal que vous représentez quand vous marchez. От животного, которое вы представляете, когда ходите. Vous pouvez vous observer, vous allez rire. Hein? Можете за собой понаблюдать, будете смеяться. Pas sûr. Хотя, может, и нет. Si vous pouvez observer les autres, là, vous allez Тогда rire. других наблюдайте, будете смеяться. Hein? Vous regardez chacun, Вы смотрите на каждого, comment il marche. как он ходит. Et vous allez voir И вы qu'il увидите, y a des papillons, что есть бабочки, il y a des ours, есть медведи, il y a toutes sortes d'incarnations animales и есть всевозможные животные воплощения dans chacun. в каждом, Ce qui n'est pas anormal. что не Nous анормально. verrons peut-être un peu plus tard comment И, возможно, мы попозже увидим, ce que nous appelons les instincts animaux dans chacun как то, что называется животными инстинктами в каждом, relie les uns plutôt aux ours связывает одних скорее с медведями, et les autres aux papillons. а других с бабочками. Tout ça existe. Hein. И все это существует. Mais vous pouvez le remarquer un peu chez les autres Но можете это немного замечать в других. et décidez-vous de passer de l'animal qui vous fait encore bouger et marcher И вы можете решить перейти от животного, которое еще делает так, что вы à двигаетесь и ходите, l'être humain que vous êtes. к человеку, которым вы являетесь. Et l'être humain, А человек c'est l'esprit qui est entré dans un corps animal — это дух, который вошел в животное тело et qui l'a redressé, и выпрямил его, qui a fait de lui un être humain droit и сделал из него прямого человека, et qui, normalement, который обычно, en marchant, когда ходит, ne regarde pas par terre не смотрит на пол, comme les animaux pour chercher une proie. как животные, чтобы искать там добычу, Il ne regarde pas en l'air non plus не смотрит в воздух, pour se désincarner tout de suite. чтобы сразу развоплотиться. L'être humain regarde droit devant lui Человек смотрит прямо перед собой, et en regardant droit devant lui, и смотря прямо перед il собой, voit les obstacles qu'il y a par terre он видит препятствия на et земле, il voit tout ce qui se passe autour de он lui. видит все, что происходит вокруг. Et à l'horizon, il voit l'espace aussi. На горизонте он также видит Ça, c'est le regard normal пространство, и это нормальный de взгляд l'être humain, человека, quand il n'est pas tordu par когда он не искривлен son psychisme психикой, ou Et- l'âge. возрастом. Mais même quand on est vieux, on peut essayer de lever. Moi, j'ai du mal comme ça. Parfois, je lève la tête quand même pour regarder encore droit. Но даже когда мы старые, можем стараться. То есть я же тоже стараюсь иногда Parce все-таки que смотреть прямо. mal à la nuque, mal au dos, Потому что faut шея tordre un болит, peu. Hein. спина болит, и это все искривляет. Mais on peut essayer de se redresser. Мы можем стараться выпрямляться. Donc, vous regardez, vous essayez d'être plus humain. То есть смотрите на себя и старайтесь быть более человечными. Certains d'entre vous vont avoir un problème maintenant У некоторых из вас сейчас будет проблема, parce qu'ils vont être dans la situation. Vous connaissez l'histoire du mille-pattes? поскольку они войдут в ситуацию. Знаете историю про сороконожку? Normalement, les mille-pattes, ils courent là par terre. Сороконожка бежит по земле. Oui. Si soudain ils devaient réfléchir, И если вдруг ей нужно подумать, quelle patte je bouge d'abord? какой ножкой сейчас двигать, Oui. Ils se casseraient la figure. она ломает себе лицо. Vous allez avoir le même problème en У sortant вас сейчас будет такая проблема на выходе, qu'avec deux pattes. но только с двумя лапками. Si vous êtes attentif. Но если вы внимательны,